Okay, maaf ya. Nampak tak tanda record? Ke tak nampak? Ada nampak tanda record ke? Nampak Okay, so hari ni kita akan meneruskan kuliah dengan tajuk depressive and bipolar disorder. So depressive dari segi istilah yang masyarakat selalu gunakan adalah kemurungan ataupun kecelaruan kemurungan, tapi kita selalu guna kemurungan ya. Dan dua kecelaruan ini adalah saling berkait dan dia melibatkan mood dan emosi seseorang itu. Okay. Kalau kita tengok kedua-dua kecelaruan ini, dia mempunyai satu spektrum, orang kata satu continuum. Spektrum ni yang bermula dari sama ada severe atau chronic depression yang terlalu murung, terlalu sedih on the other side, dan on this side, for example di sebelah kiri saya, dan kemudian as long as it goes, that person can change, can exhibit behavior yang extreme mania. Mania ni yang terlampau seronok. Kadang-kadang dia menjerit, dia happy, dia punya mood, dia punya energy tu it's beyond everything. So adalah spectrum, okay. Dan DSM-5 dia membahagikan keseluruhan mood ni, okay, kepada dua kategori, iaitu depressive disorder dan juga bipolar disorder. So kalau dulu memang ada depression itself. So now dia divided into two. So kalau tengok depressive disorders ni adalah excessive. Semuanya excessive Kalau dalam sekarang kita dah masuk kecelaruan, semuanya adalah berlebih-lebihan ataupun terlampau-lampau. Okay, so excessive unhappiness. So that is dysphoria dan loss of interest in activities. So anhedonia. So dua simptom yang utama adalah dysphoria dan anhedonia. Meaning kalau you ada berjumpa dengan seseorang ataupun klien you, dia kata saya dah tak minat dah nak buat apa-apa, saya tak tahu, saya tak rasa seronok, apa saya buat semua dah tak ada rasa apa. Sekarang ni bahaya juga, tak ada rasa apa, tak ada rasa taste bud tu semua, takut COVID. Pengalaman orang COVID ni dia kata bau tak ada, rasa tak ada semua kan. Tapi dalam istilah, dalam bidang keseluruhan kemurungan ni, depressive disorder ni, excessive happiness dan loss of interest in activities. Okay. Dan bipolar disorder adalah mood swings. Okay, kalau tengok depressive ni memang yang sedih je lah, dia takkan jadi happy. Tetapi bipolar ni, individu yang mengalami bipolar, dia punya perubahan mood tu macam orang kata mood swings. Kalau orang perempuan ni kata bila dia datang bulan, aku tengah mood swing. Padahal pula dia declare dia mood swing. So supaya kawan-kawan lain yang ahli keluarga lain jangan nak main-main dengan dia, aku tengah mood swing. For example, ada orang macam tu So dia self-declare dia mood swing, tapi bukan kata dia bipolar. Tapi individu yang memang bipolar ini, dia memang terus perubahan emosi dia daripada dia sedih, at a split second dia akan menjadi manic, mania. So daripada deep sadness dia ada high elation, that euphoria kan, rasa ni tiba-tiba dia menjadi mania, expansive mood. So itu antara simptom, antara perkara ataupun kriteria utama perbezaan di antara depresif dan bipolar. Okay, kalau kita tengok ini adalah kajian dapatan terbaru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang baru dikeluarkan pada tahun 2020, tapi kajian ini dilakukan pada 2019. Kajian nasional kita Malaysia, iaitu National Health Mobility Survey, kajian mobiliti kebangsaan kesihatan pada tahun 2019 mendapati depression among Malaysian adults adalah, dia punya prevalence adalah 2.3%. So kalau 2.3% kita translate kepada berapa banyak population ni adalah sekitar separuh ataupun setengah juta daripada kita dewasa. Kita semua dah dewasa kan. And kalau kita tengok highest prevalence found in wilayah Persekutuan Putrajaya 5.4, kemudian Negeri Sembilan, Perlis yang kecil-kecil tu pun kita wonder apa tang mana yang rasa
murungnya mereka ni kan. Tapi anda perlu tahu NHMS ni nak mengukur mental health status is based on DAS, depression, anxiety, stress scale. So DAS ini pun adalah alat ujian yang sangat-sangat surface lah. Tapi dia bukan juga screen untuk depression, tetapi at least kita tahu gambarannya individu pada waktu itu, sebab dia ambil kira pada tempoh 2 minggu for example dia melakukan ni, mungkin dia mengalami simptom rasa-rasa inilah. So by social demographic, male dengan female sekali tak jauh beza. Mungkin juga male akan mengejar female ataupun akan ada equality. Kalau orang kata dulu murung-murung emosi mood swing ni perempuan je kan. Now mungkin dunia dah berubah. Lelaki pun dia ada dia punya tekanan dia, kemurungan dia. So luar bandar lagi tinggi daripada orang yang urban. Tapi kalau menggaji kita, mungkin ada kajian yang anda buat, anda berminat untuk nak buat kajian lebih mendalam, mungkin boleh mengkaji kemiskinan bandar, the urban poor, how do they live in urban cities di mana pendapatan tu kadang tidak mencukupi untuk nak tanggung kehidupan keluarga seharian. Okay, kalau tengok dari segi status perkahwinan, bujang ni lagi tinggi tahap ketidakstabilan ni lah. Kemurungan ni maknanya 3.2. And pernah terfikir tak kenapa bujang pula yang tinggi? Sepatutnya orang dah berkahwin, sepatutnya orang berkahwin yang ramai anak macam saya ni contohnya kan. Kita nak survive, kita nak fikir macam-macam tanggungjawab. And inilah sedikit. Okay, ini untuk adults. Okay. Dan ini adalah untuk kanak-kanak. So at least you have a rough idea, ataupun mungkin lepas ni kan mana-mana yang bekerja dengan mana-mana agensi, so bila you buat any program, so mungkin this is one of the justification that kenapa you nak conduct such program for example. So ini adalah a static, a clear and a fakta yang jelas lah. So kalau dari segi kanak-kanak, seramai 424,000, close to 1 million juga kanak-kanak didapati mempunyai masalah kesihatan mental. Okay, bukan dikata masalah kesihatan mental ni semua depression, tidak, maknanya bukan lagi didiagnose mendapat kemurungan, tetapi yang ada menunjukkan simptom-simptom. Dan kalau anda tengok dekat bawah tu, apa yang menyebabkan isu kesihatan mental ataupun konflik dalam kanak-kanak ini, kebanyakannya dan peratusan yang tertinggi adalah perhubungan dia dengan kawan lah. Remaja, kawan ni tak nak geng ni, terus post dekat Facebook, post dekat IG story. Dia orang semua IG story remaja sekarang. Dia tak main Facebook, semua IG story. IG pun bukan post yang IG story. Dia kadang macam nak bagi teaser sikit je kawan ni, nak bagi kawan ni terasa. So benda tu tak akan lama dalam IG story kita kan. Tapi bila dia post tu very significant, murder punya case, dia bagi illustration. Ada yang kawan, bila kawan saya berkongsi isu anak dia umur 13 tahun, mula menunjukkan gambar-gambar cekik, gambar tali gantung, berdarah. So ini adalah remaja-remaja yang di bandar. Lepas tu bila saya check, meminta dengan kawan dia punya kawan, so dia orang communicate dalam bahasa-bahasa yang macam itu. Kan? Cuba mungkin anda cuba kita look back balik kes yang terjadi di Terengganu. Mungkin ada juga yang terbaca from the comment. Kadang saya juga suka baca komen-komen, so ada yang tepek, ada yang copy paste daripada print screen daripada Facebook suspect. So Facebook suspect ada menyatakan dia pernah post gambar dikerat-kerat, daging tu dikerat-kerat. Dan what happened? Bila yang kes sebenar, dia memotong tangan mangsa, betul? So from the posting kadang kita boleh interpret something that is going on. Okay, so makna kata kawan lah. Kawan tak puas hati namun kata kawan ni body shaming dia, kawan ni kata kau tak layak dapat boyfriend macam ni kan. So benda tu menjadi punca utama kepada isu kesihatan mental remaja sekarang. Dan conduct problem ni masalah attitude lah dikongsi, emotional problem, sikit mak tak marah dia rasa mak tak sayang dia, mana ni kata tak gunalah hidup dekat ni, dan hyperactive problem. So benda ni kita tidak boleh buat main-main sebab kita predict statistik akan meningkat kalau kita tak buat sesuatu. Kita sebagai terapis, sebagai clinician dan juga kita bergabung
kita bergabung dengan mana-mana agensi yang menegakkan ataupun yang membantu masyarakat dalam isu kesihatan mental. Dan we receive a good news from the budget baru-baru ni. Antara yang perkara yang awal diperdengarkan waktu tu, saya ingat lagi, saya record dan saya post dekat saya punya social media. So kebetulan saya tengah tunggu kawan saya, kemudian saya terus dengar isu kesihatan mental di mana dia sebutlah lebih daripada 35,000 panggilan diterima oleh Persatuan Psikososial ini mengatakan inilah isu kesihatan mental dan kita peruntukkan 24 juta. So dengan adanya inisiatif ni, insyaAllah kita hope to reduce these numbers, kan? Dan kalau anda tengok sekitar mungkin dalam bulan ni lah ataupun hujung bulan lepas kan, from one week to another week, daripada bunuh, kemudian yang kes seorang pekerja, the project manager, dia langgar kilang because of this tidak puas hati, yang dia kata saya depressed clearly. So itu ada antara contoh yang kita nampak yang dikutarakan. Yang kita tak nampak banyak lagi kan. Okay, so it's our job actually to give back to the community. Okay, ini roughly lah lebih kurang kan yang bila dia buat ratusan yang macam ni lah. So maknanya mungkin kita juga pernah berada di dalam kelompok yang ini, maknanya macam stres lah. Kadang kita stres saya rasa tak ada orang yang tak stres. Okay, tapi bagaimana kita menghadapinya itu. Ju senyum je Ju kan. Okay, so kita pergi kepada depression. So depression ni is a pervasive unhappy mood disorder. So what is pervasive? Okay, so maksudnya dekat sini the more severe than occasional blues. Okay, kalau macam kita sedih mungkin hari Isnin tu kita sedih lah, tak ada kelas kan. Lepas tu dah buat, dah arrange dengan patient kita nak buat hari Rabu, klien hari Rabu, tapi doktor Hifa suka-suka hati dia je tukar. So individu yang mungkin dia rasa benda ni sangat masalah dunia, dia tidak boleh menerima. So sampailah hari macam mana dia nak tukar dengan klien, lepas tu klien dia pula mungkin ada, padahal klien dia okey tapi dia sendiri berfikir. Sampailah dia ambil masa, benda tu akan ambil energi dia, dia jadi more than usual sedih. Tu contohlah kan. So individu ni dia akan merasa mood swings yang melebihi daripada the normal reaction that we used to display. So children who are depressed cannot shake their sadness, so interferes with daily routines, social relationships, school performance and overall functioning. Okay, saya nak buat disclaimer kat sini. Nota yang saya ambil ni adalah daripada child psychopathology. So ayat-ayatnya lebih kepada children, tetapi kita bukan kata adults ni different. No, it's more or less the same So sama juga macam kita, kalau kita dalam keadaan sedih, kita affect kerja. Bila affect kerja is because affected our thinking. Thinking and of course emotions. That is why we behave in such way lah yang kita sedih. And then bila kita sedih, kita akan rasa bimbang, ataupun ada orang sedih, dia akan lagi agresif, dia tunjuk that dia punya abusive behaviour, for example. Sebab tu kalau kata tengok statistik yang dikeluarkan oleh during COVID, the calls that they receive, higher percentage of apa kita kata statistik yang menjadi mangsa dera, pukul dan sebagainya because the situation that limits your pergerakan and we cannot go out like mungkin sekarang ni, tapi sekarang ni mungkin tak macam dulu yang semua tak boleh keluar rumah, seorang je boleh keluar kan, very strict. Okay, so in history, in the past, it was mistakenly believed that depression did not exist in children in the form of comparable to in adults. Okay, waktu dulu mereka kata it's unlogic for children to have depression. Okay, so now we know that children do experience recurrent depression. Okay, ada the youngest that I have encounter is dia punya in early teenagers. Masa masuk teenagers, they perform this depressive symptoms. So depression in children is not masked, but rather may be overlooked, infrequent, co-occurs with other more visible disorders.
Okay, so almost all young people experience some symptoms of depression. So many experience significant depression at some time displayed as a lasting depressed mood with disturbances in thinking, physical function and social behaviour. When we talk about physical function ini, maknanya dia dah tak ada engagement dia dengan kawan-kawan di luar, bermain, nak mingle around, nak socializing. Tak, so lama-lama dia akan social withdrawal. Bila social withdrawal itu akan menyebabkan wujudnya satu simptom iaitu anhedonia. Dia tidak ada rasa kenikmatan daripada aktiviti-aktiviti yang selalu dia lakukan bersama kawan, bersama keluarga. Kalau dekat rumah tu dia lebih suka duduk dalam bilik, bila relatif datang, bila maklum bila pakcik makcik datang mungkin dalam satu keluarga tu satu karakter je, ada sama ada aunty atau uncle yang kecoh-kecoh. So kau akan tanya, mana Along tak keluar? Apa ni? So benda-benda itu yang akan menambahkan lagi orang kata mencucur apa? Air apa yang ni kan. They start to withdrawal, okay? And suicide among them is a serious concern. Okay, jangan main-main. Few years ago memang banyak ada a few case suicide being reported dekat Malaysia among teenager. Apatah lagi among adults. Kalau tengok di Penang tiba-tiba mati jumpa terjun bangunan tingkat berapa kan di hotel. So semua itu adalah serious cases dan mungkin juga yang berlaku baru-baru ini di Penang pun the manager kita tak sure sama ada memang betul-betul dilanggar oleh trailer ataupun dalam dengan niat untuk nak suicide. Kita tidak tahu yang mana. Tapi ada saksi kata he is trying to kill himself. But dia dah make a clear statement yang dia kata I'm depressed. Okay? So semua tu. Kalau tak fikir panjang, tak boleh nak control your thoughts, emotions and behaviour, it can lead to suicide lah. And 90% of youngsters with depression show significant impairment in daily function. That's why kita kena careful. Bila seseorang sama ada remaja ataupun adults, bila dia menunjukkan tingkah laku yang tidak berminat langsung, akan lama kelamaan tidak mustahil dia akan develop symptoms of psychosis. Maknanya dia develop this hallucination because mungkin dah terlalu lama dia being despaired, tak boleh not function as a normal human behaviour lah kan. Okay, so experience and expression of depression change with age. So in children under age 7, as young as 3 ke 5, kita nak tahu ke budak 5 tahun ni, dia ni kenapa? Dia ni macam senyap ni, dia depression ke? How can we tell? Susah kan? So that's why cakap tends to be diffuse and less easily identified. Memang susah. Sama ada memang personality dia introvert ataupun dia ni memang tak suka nak berkawan dengan orang. Kita tak boleh nak kata dia ni ada ini depression budak ni budak umur 4 tahun ni kan. How can we tell? We cannot tell. So analytic depression space in infants raised in a clean but emotionally cold institutional environment. Okay, maknanya individu ataupun kanak-kanak toddler ni, anak-anak kecil ni, kalau memang dia dilahirkan dan dibesarkan dalam suasana yang memang cold, kan? Cold in a sense yang memang selalu keluarga dia selalu marah-marah, jerit-jerit, cakap kasar, and then it's in a negative environment. So sometimes kadang dia akan trigger dia punya emotions lah sebab dia dah live dalam condition yang macam itu. And similar symptoms can occur in infants raised in severely disturbed family. So memang hipotesis kita kalau keluarga you berpecah belah, kalau dulu katakan, kalau macam saya ingat lagi waktu saya kecil-kecil, kalau kita tahu yang dia ni patutlah parents dia separate. So kita ada that label. Padahal bukan semua. Sekarang ni kalau kita tengok trend sekarang, mungkin parents saja yang separate tetapi pegangan masing-masing kita still ada anak. So kita besarkan anak. So anak tu akan membesar dengan penuh kasih sayang walaupun ibu bapanya berpisah. So different situation and it's how you look at it and how can you see that divorce actually is a good choice for all of you. Daripada you hidup sekali tak berpisah tetapi that cold environment that
boost dia punya depression like reaction itu yang tidak sihat pada anak walaupun mak ayah tu duduk sekali. Okay. Okay, preschoolers, kalau kita tengok symptoms, may appear extremely sober and tearful, lacking exuberances, may display excessive clinging and whining. So mungkin awal-awal ni mungkin langkah-langkah pencegahan awal lah, the early interventions that we can look for our children is any of the symptoms displayed by anak-anak. So kalau kita tak cari cara atasi clingy anak itu, mungkin lama kelamaan boleh jadi berisiko untuk develop mana-mana masalah kesihatan mental. Kan kalau anak tu dia tak nak pergi sekolah, lama-lama dia risau, bimbang, cemas, dia takut. So mungkin kita try to explore on the social anxiety ataupun the separation anxiety. Okay. So kalau school age children, kanak-kanak sekolah ni, the above plus increasing irritability, dia tak ada disruptive behaviour, dia tak ada tantrum. Dia lebih kepada dah agak mula nak menyimpan apa yang dia rasa tidak sedap tu, start to senyap. Okay? And then untuk remaja, dia self-blame. Kenapa macam ni ataupun kenapa mak buat macam ni, tak adil, ini tidak adil, semua ni tidak adil, dunia ni tidak adil pada aku. Mak ayah dah tak sayang, padahal mak ayah sayang sangat tapi dia tidak boleh menerima cara, and then they start to compare, dengan kawan-kawan, aku pun dulu macam ni, mak ayah aku macam ni. So bila dia berborak sesama kawan, berkumpul cerita-cerita yang negatif, itu akan memberi suatu kesan pada pemikiran yang tidak sihat pada anak remaja ini. So it's not good kan to combine, to accumulate semua story-story yang kena marah, mak ayah aku layan macam ni, adik-adik aku buat macam ni, aku yang kena semua kan. So benda-benda ni lah. So persistent sadness and social inhibition. Okay. Kalau kita tengok ni diagnostic criteria for major depressive disorder kan. Okay, kalau anda mendapat klien, okay, kalau macam mana nak tahu, nak rule out, anda perlu tahu actually at least the symptoms, basic symptoms, in order for you to make referral to other professions, kan? So kalau kriteria A, kalau pesakit itu ataupun klien anda menunjukkan 5 atau lebih daripada simptom-simptom berikut dalam tempoh masa 2 minggu, kan? Dan represent a change from previous functioning, maknanya dia rasa macam, dia pun rasa dia lain, dia perform behavior dia lain, sama ada dia depressed mood ataupun loss of interest or pleasure, kan? Dia tak semestinya 2, 1 pun dah cukup, sama ada dia mood dia makin lama makin depressed ataupun dia tak rasa minat, kan? So anda bolehlah tick yang ataupun you can have in mind that mungkin to rule out depression. So apa dia symptoms dia? So, yang pertama, depressed mood. Okay, mood yang sangat sedih itu akan dirasai pada hampir setiap hari dalam tempoh 14 minggu tu, setiap hari ataupun mungkin selang sehari ataupun dalam sehari tu, sepanjang masa dia akan rasa sedih. So as indicated by either subjective report, maknanya dia rasa sedih, dia rasa kosong, dia rasa sunyi. So mungkin dia rasa tidak berguna. So mungkin bila lepas ni anda boleh reflect balik, betul lah patient rasa macam saya buat apa-apa saya rasa tak berguna, macam so itu adalah indicator clear cut dan observation made by others. Okay, so mungkin bila datang kat kita dengan caregiver dia kata betul dia ni nampak, so apa ni, nampak sedih je sepanjang masa. So apa yang behavior, that's why kata behavior ni nanti berkait dengan apa yang you belajar dalam clinical assessment, kena nilai dan kena observe, kena tanya. Okay, sorry, tu confused, tu kelas behavior modification saya itu. Saya ingatkan batch ni, sorry. Again. So, kalau dalam kanak-kanak ataupun adolescent, so ciri yang tingkah laku ataupun simptom yang kita boleh nampak, irritable mood. Kalau tak ada apa-apa, dia cepat nak marah kan, cepat nak sentap.
semua benda tak kena. So mungkin in that depressed mode. Nombor 2, kalau tidak ada langsung minat ataupun hilang minat, zero minat kepada aktiviti-aktiviti yang dia selalu buat, kan? Macam saya kata tadi, kawan dia ajak pergi, mungkin pergi lepak, tak minat. Pergi tengok movie yang selalu dulu minat, tak minat. Mak ajak keluar tengok ni, tak nak teman, tak nak ni, semua tak nak, kan? So, itu simptom nombor 2. So, nombor 3, significant weight loss. Okay, maknanya bukan waktu anda tak ada nak cuba nak diet, cuba nak tone down ke, cuba nak IF ke, tetapi berat anda semakin menurun tanpa anda buat apa-apa. Tapi menurun sebab apa? Sebab anda sedih, high likely untuk makan tu kurang lah kan. So sama ada decrease ataupun naik in appetite nearly every day. Okay, nombor 4, insomnia. Of course tidur akan terganggu. Sama ada orang memang tidur kebanyakan daripada kita mungkin susah nak tidur bila kita dalam keadaan depressed state. Tapi ada orang yang terlebih tidur, dia dah tak nak rasa buat apa-apa, dia nak tidur je. So pun itu clear symptom. Yang kelima, psychomotor agitation or retardation nearly every day. Okay, motor pergerakan dia jadi lemah, dia jadi slow, jadi nampak restlessness kan. So tu psychomotor agitation, dia dipertontonkan, diperlihatkan dengan pergerakan dia yang semakin lemah ataupun memang tidak bermaya. Okay, nombor 6, fatigue or loss of energy nearly every day. Ini in the sense yang waktu seharian tu anda tak terkejar sana sini. Anda macam dalam keadaan yang statik, tapi penat anda tu mengalahkan anda lari half marathon, full marathon. Mengalahkan anda buat all those Ironman for example. Kan? So tak buat apa-apa sebenarnya by logical you tak akan rasa penat, tetapi ni tak buat apa-apa, you akan mengalami rasa kepenatan yang terlampau. So itu salah satu simptom yang keenam lah. Yang ketujuh, feelings of worthlessness. Inilah rasa tak dihargai, rasa macam kenapa aku asyik yang kena, kenapa dia tak, kenapa macam ni, kenapa Tuhan itu tidak adil. Ada yang mempersoalkan sampai macam tu, sampai bila dia mempersoalkan ketuhanan, akan datang dia punya delusional thoughts, belief. So dia dah ada disbelief tentang ketuhanan. So kepada kebanyakan masa, so dalam tempoh 2 minggu ni adakah benda itu yang dipersoalkan? So and then number 8, diminished ability to think or concentrate. So definitely kognitif dia, mind thinking dia dah affected pada kebanyakan masa. Okay, setiap hari dah kebanyakan masa. And kata either by subjective account, sama ada orang itu rasa ataupun mak dia rasa, ayah dia rasa, dia kata dia ni cakap, kadang apa dia cakap tu maksudnya lain dengan apa yang dia cuba cakap. Content tu berbeza, kan? And then the way she thinks, okay, is different, dah lain. And then recurrent thoughts of death. Dia sama ada dia suicidal ideation, ada suicidal thoughts, ataupun dah ada thoughts and idea, dia dah attempt, suicidal attempt. Okay, so bila ada suicidal attempt, sama ada dia mati atau tak tu dah suicide. So maknanya recurrent thoughts of death. Okay, so kalau individu tu pada waktu sesi anda ni, mungkin anda boleh just check, tanya kan. Kadang mungkin tak tanya straight away, dia bercerita saya rasa ni. So okay, dia akan terus tick lah. Okay, dia ni. So mungkin boleh refer to someone, mungkin pada kadang dulu saya open juga pada mana student nak dapatkan second opinion, boleh juga discuss dengan saya. I'm okay for it. Lepas tu ataupun straight away nak mungkin you discuss dengan you punya supervisor, your clinical supervisor, untuk nak refer case ni mana memerlukan psychiatric punya pandangan, tak ada masalah. Tetapi anda perlu tahu 9 simptom ini, okay, yang mana 5 atau lebih dipertunjukkan ataupun yang ada pada seseorang individu, pada klien anda. Jika ada, anda pergi kepada seterusnya, iaitu B, itu symptoms ini, the cause clinically significant distress or impairment. Ini berbalik kepada
definition of abnormal psychology when those behavior impacted your function as a human. It makes you more ataupun significant distress pada kehidupan anda. So definitely this is not a good sign. Kan? So ingat balik, significant distress pada sosial anda, pada pekerjaan anda, dan sampai masanya anda tidak boleh menguruskan diri anda sendiri. So it's a big thing, it's a serious thing to highlight. And then yang C ialah the episode is not attributable to the physiological effects of substance. Maknanya apa yang anda rasai simptoms itu adalah bukan kesan daripada pengambilan mana-mana ubat-ubatan. Okey, mungkin pesakit itu patient datang pada kita dengan diabetic condition, for example. So diabetes, you makan ubat diabetes. Because of you makan ubat diabetes tu, it makes it these symptoms, yang 9 simptom ni lah. So kena check clearly. Yeah? Okay. So kalau kriteria A dengan C represent a major depressive episode. So we can diagnose as having MDD lah. Okay. Ataupun major depressive episode. Okay. So kalau D, the occurrence of the major depressive episode is not better explained by schizoaffective disorder, schizophrenia. So it's different, lain because of that. So tengok juga kalau dia ada comorbidity dengan any schizophrenia disorder, kan? And then there has never been a manic episode. Maknanya dalam pesakit yang menunjukkan depressed mood, tak ada elemen-elemen keterujaan atau keseronokan yang luar biasa. Memang dia sedih je. Itu adalah MDD. Kan? So tak ada manic episode langsung ataupun hypomanic episode. Okay, so itu MDD. Prevalence, kalau kita tengok 2/8% of children antara umur 4 hingga 18 dia mengalami MDD. Jadi kalau adults, dia punya peratusan for depression it's still roughly about 15 to 20% prevalence in the world. Okay, so depression is rare among preschool and school age children. So bila kita mempunyai anak atau kita berdepan dengan klien-klien yang kecil ini, sukar untuk kita buat initial diagnosis juga, sebab kita tak tahu dia ni betul depression ataupun mungkin autism yang clear lah nampak, ataupun mungkin any other anxiety issues ke kan. Okay, so the sharp increase in adolescent may result from biological maturation at puberty interacting with developmental changes. This is a fakta lah. Maknanya as we grow, it changes with our physical changes, hormonal changes, environmental changes, one transition to another transition. So those are the factors that may result an adolescent for having this kind of depressed symptoms. Okay, so comorbidity ni maknanya dalam suatu masa dia ada diagnosis of any mental illness, for example MDD and schizophrenia, MDD and OCD. Itu maksud dia comorbidity. So as many as 90% of young children with depression have one or more others at the same time. Okay, maknanya banyak majority ada sama ada satu atau lebih, dan half of the young people ni they have two or more. Okay, so anda boleh bayangkanlah kalau ada dua atau lebih daripada keselaruan tu pada satu masa, macam mana agak-agak kehidupan mereka kan. So most common comorbid disorders include, okay, dalam depression ni adalah anxiety disorder, iaitu generalized anxiety disorder, specific phobia, separation anxiety disorders. So depression and anxiety are more visible as separate co-occurring disorders as severity of the disorder increases and the child gets older. So jika tak dirawat pada awal ataupun tak dicegah pada awal usia yang muda, high likely bila dia meningkat dewasa awal, dewasa pertengahan tu akan menjadi lagi sukar dia melalui kehidupan dia.
Okay, so other common comorbid disorders are dysthymia, conduct disorder problems, ADHD, substance use disorder, tu yang tak ambil dadah lah, ambil alkohol dan sebagainya. So 60% of adolescents with MDD have comorbid personality disorder, especially borderline personality disorder. So borderline personality disorder ni pun saya banyak juga menerima kes-kes yang dirujuk kepada saya, especially among the young people or the young adults. So ini pun suatu isu yang saya rasa semakin membimbangkan juga. Okay, so pathways to comorbid conditions may differ by disorder or sexual genders. Okay, onset. Waktu bila, ingat lagi onset, perlu ada onset. May be gradual or sudden. Usually a history of milder episodes that do not meet diagnostic criteria. So kebanyakan onset bila kita buat clinical taking history, bila kita tanya, okay, masuk darjah 6, saya okay, tapi bila naik tingkatan 1, saya pindah kat sekolah kawan baru, saya kena bully. So itu kita highlightkan, kita explore more waktu kena bully, apa yang berlaku, apa yang anda telah lalui ataupun apakah tragic event, significant negative events yang anda rasa macam mengganggu kehidupan pemikiran anda. So itu adalah mungkin can be the first onset dia mendapat depressive disorder ini. So average episode it lasts 8 months. So longer duration if a parent has a history of depression. So maknanya mungkin episod bila bermakna dia datang pada kita dengan tujuan untuk nak merawat, dan kita bagi intervention, kita juga bagi mungkin antidepressant medication. So dia belajar teknik coping, cara nak negative thinking, nak abolish negative thinking, nak coping dengan kehidupan, nak berkawan, nak menerima apa saja yang mungkin pass by kehidupan dia. Dia go through successfully the treatment, and then mungkin at one point dia dah tak perlukan treatment ataupun dikurangkan ubatan ataupun dos. So bila kurang tu, mungkin dia boleh relapse balik jika keadaan membebankan dia lagi. So dia kata selalu satu episod. Ni kalau tengok drama ni kan, you tengok cerita ni lama you nak kena follow macam tu lah. Okay. So most children eventually recover from initial episode, but the disorder does not go away. Sebab tu kata it's about sama you live with that illness, but it is manageable, ataupun kata you boleh cope. You tahu macam mana cara-cara nak coping. So chances of recurrence is 25% within a year, 40% within 2 years, and 70% within 5 years. So overall outcome is not optimistic. Okay. Okay, dari segi gender, ethnicity and culture. So no gender differences until puberty. So tak ada beza lelaki ke perempuan. Kata perempuan lebih imun sebab dia datang bulan awal lagi, lelaki ni lambat matang ke. So tak ada lagi. Okay, so bila dia once dia puberty, meningkat remaja, females are 2-3 times more likely to suffer from depression. So symptom presentation is similar for both sexes. So although correlates of depression differs for the sexes, physical, psychological and social changes are related to emergence of sex differences in adolescents. Okay, so ni bila tengoklah naik awal, lepas tu naik bila dah puberty, and then umur meningkat, seems that mungkin sekarang ni from NHMS 2019, it shows that the male hampir sama peratusan atau prevalence with the female, the woman lah. Okay, so another disorders that is embed dalam MDD ataupun dalam depressive disorders ni adalah persistent depressive disorder ataupun dysthymia. So PDD ni is characterized by symptoms of depressed mood that occur on most days and persist for at least 1 year. So anda bayangkan, okay, persistent. So dia dah ada MDD major depressive selama 2 minggu tu ni, tapi symptoms yang dia lalui itu it persist for the duration at least 1 year. Kan, maknanya ni yang dia tak boleh nak orang kata kalau kita dalam bahasa kita ni tak boleh nak baik lah sebenarnya, tapi sebenarnya boleh kan.
So children with PDD also displays at least 2 somatic or cognitive symptoms. So symptoms are less severe but more chronic than MDD. Characterized by poor emotion regulation. As much as we want to psycho-educate kita, macam mana kita nak cakap lagi dah, cuba if you think this way, tapi tak boleh because of dia punya distortion. Kita pun cuba try and error being a mungkin if you live with this PDD person kan, dah sampai dah give up, dah tak tahu nak buat apa kan. Sesudahnya dia kena memang bergantung pada ubat untuk nak modify balik dia punya neurotransmitter, the dopamine and also the serotonin dalam sistem neuron, brain system individu tu, and at the same time being boost psychologically. Okay, so always rasa sedih, rasa tidak disayangi, rasa tidak dijagai, tidak dikasihi sebaiknya, so rasa dibiarkan, dipinggirkan kan, penghargaan ke diri yang sangat-sangat rendah, tak confident, rasa sentiasa bimbang, rasa sentiasa macam irritate, marah, temper tantrum ni. So selamalah dia at least 1 year kan. So bila kita tengok pun masa penat kan, tapi kita you just do whatever you do lah, you just live with that PDD sampai mungkin ahli keluarga pun dah give up sebab dah tak tahu dah nak buat apa kan. So children, internet connection So children with both PDD ni dia more severely impact with children than just one disorder. Logik lah, the MDD pun macam ni tambah lagi PDD, so anda bayangkanlah macam mana. Okay, so rates of PDD are lower than MDD, walau bagaimanapun prevalence-nya adalah sangat-sangat rendah nak dibandingkan dengan yang the common one is MDD kan. So only 1% of children and 5% of adolescent. And most common comorbid disorder is MDD, and about 50% of children with PDD also have one or more non-affective disorders that preceded dysthymia, anxiety disorder, conduct disorder, and or ADHD. Ini boleh baca lah Age onset 11-12. Okay. Alright, so associated characteristic of depressive disorders. What are the characteristic? Okay, kalau kita tengoklah kanak-kanak ataupun anyone, even adults, when we are not in a good mood or not in a happy state, for example, ada je kita punya fikiran berkecamuk, kita tak boleh nak fokus. When your boss ataupun when your supervisor ask you do something, you tend to stagnant, macam you tak boleh nak fikir. So you are not stable emotionally and also physically. Physically maybe stable lah, nampak je luar macho, tapi sebenarnya dalam tu Tuhan je yang tahu. Contoh. So of course it affects other parts of your life. Kalau tengok in terms of intellectual and academic functioning, so you start to have difficulties in concentrating any point when needed kan. Maknanya kalau Dr. Chong contoh kata, okay, siapa ni macam mana you punya progress praktikal, dengar tu pun dah stress. Kalau mungkin itu menjadi punca anda berada dalam that depressed mood. Dia bukan lagi depresif. Depressed maknanya selalu yang benda yang kita rasa macam tak stable lah. Okay, so datang soalan tu terus. Tak boleh nak fikir, tak boleh nak jawab soalan Dr. Chong. Bila last time yang you ada session kan? Macam tadi Gopal, I tanya straight away, Gopal, so when do you have any subsequent follow up with the patient or with the client that you shared with us last week? Terus dia jawab, next week, this Saturday doctor. Maknanya dia sharp, fokus, dia boleh relate, boleh fikir dengan baik. So itu a good indicator that someone is healthily mind and body and soul. Ya, Gopal? Tapi kalau you tanya orang yang tidak dalam keadaan fasa ini, dia tidak boleh jawab soalan-soalan yang basic. To the extent, hari ni hari apa pun, dia kadang tak ingat, tak boleh nak jawab. Sebab tu pentingnya buat MSE, ingat, Mental State Examination. Tanya basic-basic questions to rule out the basic characteristic. Okay, so and also slowness of thought, you jadi lambat berfikir, movement pun lambat juga. So psychomotor agitation is one of the symptoms in
depression tadi daripada 9 symptoms tu. And then affect all this, it may produce a harmful effect on intellectual and academic functioning pada individu itu. So bila dia berada dalam keadaan ini, dia akan affect dia punya pembelajaran. Mungkin lambat nak jawab soalan, lambat nak buat quiz, lambat nak buat assignment, tak boleh fokus, tak boleh bagi komitmen, kan? So cikgu pun nampak dia tunjukkan perubahan tingkah laku yang sangat ketara, kan? Grade pun, CGPA pun makin rendah contohnya. So performance kerja pun bila kita kaitkan dengan individu yang dah bekerja, you punya KPI kerja you tak meet. Bila penilaian akhir tahun jadi banyak sangat beza dengan tahun-tahun sebelum tu. So bila kita look back balik, mesti dia ada some problems yang dia hadapi pada ketika itu, kan? Okay, so cognitive biases and distortion. Okay, this is definitely the main issue dalam individu yang mengalami mana-mana kecelaruan kesihatan mental. Is the cognitive bias, is the cognitive distortion, pengherotan kognitif, negative thinking, selective attentional biases yang kita hanya fokus pada situ yang kadang benda kita fokus pun kita tak boleh nak berfikir ataupun kita akan berfikir yang orang kata di luar kotak in a sense yang distorted lah. So kita akan rasa macam ni lah, feelings of worthlessness, negative belief, yang you ada this negative perception pada apa yang you fikir ataupun isu yang you alami pada waktu itu. So attributions of failure you sangat-sangat tinggi. You tak buat lagi, dia kata kalau aku buat macam ni mesti tak boleh. Aku buat macam ni, aku cuba bisnes ni langsung tak boleh. Dah ada pengalaman dulu. Pada pengalaman dulu mungkin sebab anda tersalah langkah, tetapi anda overgeneralize, apa yang anda buat selepas ini akan semua jadi tidak berguna. So dah ada, you dah start to have lot of attributions towards a failure. Whatever you do, you associate it with fail. You're gonna fail. So itu dikatakan distortion. And also automatic thoughts. Automatic thoughts ni suatu yang memang tidak baik lah. Maknanya all this, kalau datang pada patient kan, mungkin anda ada pengalaman dah week 5 dah, ada je patient yang ataupun klien anda cuba anda cakap macam ni, dia akan tambah lagi. Tak doktor, tak apa ni, puan ni, saya memang macam ni. So benda-benda tu kadang dia tak berlaku, tetapi dia bermain di fikiran individu itu. Okay. So depressive ruminative style, okay, dia punya pessimistic outlook and negative self-esteem. Semua ni lah, ni package. Okay. Kalau anda jumpa klien anda ni, cuba anda perhatikan tingkah laku. Cuba anda perhatikan cara dia berfikir, cara dia melontarkan penceritaan dia yang lebih kepada mungkin sama ada dia salah, dia tidak berguna, ataupun orang lain menyebabkan dia tidak berguna. So daripada situ, you can actually gauge dia punya distortion. Sekejap saya punya siri. Okay. Okay. This is an exercise, a mental exercise. Okay. Cuba anda tengok dekat sini, buat saya haus. Okay. Arifah ada kan? Amat lah. Okay, Arifah, kalau Arifah tengok gelas ni, what is your one line statement? Bagi I satu kenyataan, satu kenyataan apa yang anda dapat lihat pada gambar ini. Okay, tak apa, Arifah fikir. Izzat? Rasa nak minum rasa macam banyak lagi benda yang perlu dipenuhi. Macam tu. Banyak lagi benda perlu dipenuhi. Okay, good. Ju. Ju tengok ni gambar ni, apa yang what can you
share with us apa yang satu statement lah. Air tak penuh, jernih. Air tak penuh je ni Oh, tentang Selangor ada masalah air. Amboi. Rasa tak hidup Selangor sebab rumah saya tak affected. Kalau saya berada di kawasan affected yang air tu, mesti saya emotional kata apa ni Selangor ni kan. So itu adalah mungkin contoh the negative distortion lah. Distortion. Okay, Nabil. Thank you Ju. Nabil. What can you say about this diagram? Tadi saya nampak satu je tu, air tak penuh tu je. Air tak penuh Okay. Thank you Nabil. Syakirin. Syakirin tak ada. Ya, doktor. Syakirin mana? Okay. Syakirin nampak apa? Saya nampak gelas ni cantik, doktor. Allah. Gelas je. Ya, saya nampak gelas. Macam mana you boleh tengok gelas tu cantik? Sebab saya selalu hadiri majlis-majlis makan kan. Okay. Lepas tu jadi gelas goblet. Saya memang suka sebab dia nipis. Gelas tu bila saya pegang gelas tu dia cantik. Gelas ni memang best. Dia cantik, dia slim. Okay. So pengalaman dan persekitaran Syakirin lah kalau kaitkan dengan kaki kan. Itu menarik juga tu findings tu kan. Ya, betul. Okay. Thank you Syakirin. Apa? Ya. Saya rasa kita kena jernihkan pemikiran kita macam air tu jernih. Kalau irrational thinking kita dapat diperbetulkan, maknanya kita dapat memandu arah perjalanan hidup kita. Saya rasa lihat macam tu lah Doktor. Betul-betul. Jernihkan pemikiran. Apa you cakap tu betul. Jernihkan pemikiran ni. Apa kait dengan Ju juga tu nampak air ni jernih. Okay, you nampak jernih kan? Ya, betul. Okay. Alright, thank you. Ahmad ni tak ada nama ni. Ni dah tak ada nama dah. You tak nama Takkan saya cakap sebelah Syakirin. Saya tak nampak lama. Okay, siapa lagi nak try? Yang ni saya dah tak nampak nama dah. Kuan Heng. Ya. What can you see? Yang gelas tu separuh penuh dengan air. Separuh penuh. Okay. You nampak separuh penuh bila you ditunjukkan gambar ni? Ya. Okay. Alright. Good. Okay. So kita tengok. So itu maksud dia when we see things. Okay. When we see things. So kalau orang yang positif, bila dia nampak suatu perkara, they always see things in a good way. Okay. So meaning that it's cognitively healthy. Okay. Kalau tengok dekat sini, optimistic, pessimistic and realistic. So kalau tengok seorang yang optimistic, okay, but tadi kita dah tengok interpretation orang lah. But bila tengok orang tu kata, oh, bila kita tengok gelas, separuh penuh. Sama dia nampak yang penuh is an indicator of something yang kita perlu, orang kata macam ni lah, kita tengok awal penuh tapi benda yang a good sign. Ataupun orang yang tidak mungkin kurang mensyukuri, dia akan nampak benda yang hilang. Oh, half full ataupun separuh lagi tak ada, half empty. Okay, so inilah dia kata it's how we perceive things lah actually, macam tu. It's one of the exercise untuk nak gauge lah, nak tengok. But again, macam tengok Syakirin punya respon, nampak cantik sebab saya suka gelas because you associate the thing that you see with your personal experience and you punya personal pleasurable. Lagi-lagi mungkin saya tunjuk gelas yang you tak suka, so mungkin you akan bagi feedback yang macam tu. Betul? And then orang yang pessimistic ni dia akan nampak, oh lah air ni tak penuh, nampak half empty lagi. So macam ni lah mungkin seorang yang dilanda banyak masalah, tetapi pada waktu sama Tuhan bagi kurniakan dia sebenarnya banyak nikmat rezeki yang dia boleh syukuri, tapi dia tak nampak kenikmatan tu. Dia hanya memandang suatu benda yang dalam hidup dia yang benda sikit je yang dia nampak, benda tu yang menyebabkan kehidupan dia tidak menjadi suatu yang dia nak. Tetapi the blessing yang dia ada pada waktu itu dia tak nampak. Okay? And the realist is this juice, okay, had gone bad lah. So the realist is the only one who know what's really
going on. Maknanya sebenarnya kita lah tahu kan whatever that we have. Tapi cumanya individu yang mempunyai masalah keseluruhan kemurungan ini, whatever mungkin kita rasa no, you are okay, you can live with this, ataupun kita cuba modify thinking, tapi tak, dia akan have this thoughts. Okay, so kalau tengok optimistic versus pessimistic, so an optimist is a person who is positive or having a positive outlook on life. So whatever macam ni lah, kita semua ada isu, ada konflik, tapi things happen for a reason. Tapi alangkah indahnya dunia ni kalau semua ada pegangan macam tu, tak apalah, semua ada hikmah. Kita percaya, semua percaya kepada hikmah, tapi bila reality, kita tak boleh nak terima, kita tak boleh nak instill tagline tu pada kita tak boleh nak terima. Kan? Hanya segelintir orang saja. Maknanya apa saja berlaku, things happen for a reason, we must go on. Kita cuba atasi apa kegagalan ataupun kesalahan kita yang kita buat tu, kita cuba atasi to become a better person. Tetapi individu yang tidak sihat dari segi mental, dia akan terus murung dan morning dan fokus pada apa yang menyebabkan dia gagal. Sehingga kan dia lambat atau ambil masa nak bangkit ataupun tidak bangkit langsung. Maksudnya pun okay, good. Well done. Soalan doktor, soalan. Syakirin. Saja yang nak tanya. Doktor punya pandangan gelas macam mana doktor? Doktor, saya? Doktor. Kalau saya sebelum saya akan dalam note sebab segini, saya start untuk nak bagi this exercise bila saya bagi kelas lah, talk pada pegawai-pegawai kanan PDRM tahun lepas. Tapi seronok jugalah bila kita tengok mereka ni higher officer setiap negeri tau, kumpulan yang kerja. Tetapi bila dia buat exercise macam ni, macam-macam penceritaan. So bila saya start tu buat ni, saya nampak bila saya adalah seorang yang mempunyai pegangan macam tu. There's always a reason kenapa saya mengalami ini. Itu tagline yang pegangan hidup saya. Lepas tu bila saya nampak gelas, walaupun sedikit, is a half full. I interpret that way, Syakirin. I look at that way. Kan? Macam juga bila saya ajak anak saya, whatever that we have, only a little but we have to syukur. Kan? Macam kalau kata makanan tak sedap, saya akan cakap, okay, this is the thing that we had, kita ada ni. Sebenarnya kita boleh bagi lebih. Tetapi nak ajar konsep apa saja yang ada di plate, walaupun mungkin kita ni, but this is the rezeki. So kita nampak, kita kena highlight, ni parenting lah. Highlight on the good things, ataupun kenikmatan yang walaupun sikit tapi dia rasa alhamdulillah, syukur sangat. Sama juga macam gelas lah, mungkin kalau saya letak perhatian juga pada anak-anak saya, nak tengok macam mana dia perceive. Kadang budak kecil ni, Allah tak penuh, tak cukup lah, dan kita ajar. Sebab itu adalah pandangan yang akan membentuk pemikiran dia. Kan? Saya macam ni lah, whatever things, saya selalu cakap lah, whatever shit things happen in my life, I've gone through banyak, kita semua banyak, no doubt kita semua ada pengalaman masing-masing. Dan kalau saya boleh kongsi, saya waktu saya PhD pun, waktu adalah zaman kegelapan saya. Maknanya bukan saya bertarung dengan keluarga, dengan pelajaran, dengan PhD, tapi at the same time being a lecturer, dan diberi time frame untuk habiskan juga, and at the same time Allah uji saya dengan banyak kali saya mengandung. Anda bayangkan dan saya cakap pengalaman. But you see, saya dekat luar, even mungkin Ju ke Arifah tengok saya macam tak ada masalah. Betul? Nampak still you all ada masalah pun you boleh datang jumpa saya yang memang banyak masalah waktu tu. Tapi insyaAllah saya cuba bantu selesaikan. But I always believe in that. When we help other people, insyaAllah Allah akan bagi kemudahan kita. Mungkin tak bantu waktu tu tapi bantu pada penulisan PhD saya yang saya perlu habiskan. Dan saya hampir juga diberi masuk oleh UKM untuk habiskan. Kalau tak habis memang kena bye-bye lah. Dan juga di konflik dalam kita dalam perkahwinan, dalam membesarkan anak-anak kan, but it's how bila kita tengok bila saya dah di waktu ini dah habis, dan sebab tu saya cakap dalam my personal my post lah, mungkin Ju selalu follow saya selalu kata bila kita bersabar, kita face this thing, kita akan rasa puas bila kita look back balik, I've gone through shit, sorry bahasa kasar. Tetapi kita dalam keadaan coping kita kena tinggi, kita kena resilient, kita kena like always, it's not easy to look everything positive
kan ada waktu kita ada this cognitive biases juga, kita kadang berfikir di luar kotak yang tak sepatutnya. Tetapi ada juga, tetapi sumber-sumber kekuatan yang dalaman ni lah, and then even macam anak buat bising dengan anak ni kan, macam kalau isu sekarang siap lah mak-mak semua jadi naga, jadi hijau. Betul, ada orang kata tak bersyukur ke orang lain nak anak tak dapat anak, dia dapat anak, statement macam tu. Bukan sebenarnya, tetapi anak-anak ni lah yang jadi kekuatan pada kita. Especially I'm talking with my role being a wife, a mother of 6, and then a lecturer, banyak role lagi lah. Macam mana kita nak absorb semua tu. So saya percaya semua daripada anda pun ada banyak, you apply multiple roles in your life juga kan. So itulah Syakirin. I see things, I always see things in a good way. So bila dengan my patients pun, bila saya buat cognitive behavior therapy, how to abolish ataupun how to reduce, kita tak boleh nak buang terus, but how to reduce that negative belief ataupun negative thoughts. So I akan challenge, macam itulah cara dia. Modify thoughts Okay. Thank you for listening. Kalau mana yang nak belajar cara nak ambil pandangan, nak ambil ni macam mana bolehlah. Dan untuk pengetahuan anda, saya lah rasa dalam masa saya siapkan PhD ni, saya bersalin 4 kali I give birth 4 times during my PhD. Okay, so alright, apa ni? You all okay ke? Betul, okay. Ya. Okay. Aduh, Okay, doktor. sangat. Lepas tu saya memang salute lah those you guys yang still sambung belajar. So after all, ilmu ni we need to always upgrade kan, add value pada, after all pada kita. Especially you are the mature adults kan. Bila kita belajar ni, kita bagi satu pandangan, satu value pada kita punya anak-anak. Anak-anak nak nampak kesusahan mak ayah untuk still mencari ilmu lagi lah, bagi dia semangat semua kan. Which is good. Okay, so social peers and family problems, ni common lah, you boleh baca. Okay, depression and suicide. So most youngsters with depression think about suicide, and as many of 1/3 who think about it attempt it. So 1/3 daripada mereka yang ada ideation, they would high likely to attempt suicide. So most common methods for those who complete suicides are firearms, hanging, suffocation, poisoning and overdose. Tapi ada juga saya punya patient lah, dia try overdose, banyak Panadol, berapa biji Panadol pun, tapi Tuhan masih sayangkan dia, he's having a BPD, borderline personality disorder. So we have to cope with it and live with that situation lah, the family members. But to control the symptoms from trigger dia lah, that is the least that we can do as for now. And worldwide, the strongest risk factor are having a mood disorder and being a young female. And age 13 and 14 are peak periods for a first suicide attempt by those with depression. So itu real case yang saya share dengan anda, yang saya berdepan sendiri. So ini okay. Ini boleh pula ni, cantik-cantik ni kenapa lah nak akhiri hidup, tapi kita tak tahu what is going on, what has been in her life. So before dia suicide, before dia gantung kan ni, dia buat IG poll, Instagram poll, help me choose D or L, sama ada die or live. So 69% of her friends voted to D, death, and then she killed herself. As simple as that, from the voting. Mungkin from the voting ni, sebab tu cakap anak remaja ni dia tak mature dari segi cognitively, you know. Mungkin very emotional, okay. Kata mungkin kawan-kawan, contoh kalau kita post something, kawan-kawan tak like, kita dah depressed kan. Kalau anak-anak remaja ni, kalau kita yang adults ni, we will post whatever you nak like, tak like, it's up to you. You nak baca, you nak unfollow, it's up to you. You are welcome to do whatever that you like. Tapi remaja, dia lain. Dia tengok benda yang dia nampak, itulah yang dia take into account. So dia nampak big number 69, and plus with the emotions yang waktu emotional turbulence, segala apa orang kata reboot melanda badai emosi dia, dia pun shortcut, okay, dia kill herself. But senang daripada Instagram.
So boleh terfikir tak? Macam tu juga lah kanak-kanak sekarang mungkin sebab tu kata selalu macam saya juga kadang put the blame lah pada media ni. Dia nak sensasikan cerita tetapi sebenarnya dia tak tahu cerita juga it's the story is the feeder untuk individu atau population yang tak strong dari segi mental. Ataupun cari bahan bukti, okay, mungkin gantung boleh cepat matilah. So dia kumpul evidence. In fact kalau you tengok dekat Facebook, ada macam mana ada support system untuk kemurungan, macam tu juga ada support group untuk bunuh diri. Cuba tengok scary. Kalau berani join lah, kalau tak berani jangan. Betul. Ya. Saya nak minta excuse doktor, kelas saya ada group counselling sekejap lagi. Oh okey. Semua dah. Okay. Saya ingat kalau kata saya tak sempat sebab saya ada bipolar disorder lepas ni, saya rasa saya habiskan depresif sebab ni pun dah 11.40 saya tak perasan jam. Kalau tu nanti saya sambung minggu depan lah sebab bipolar tu pun saya nak bagi kuliah juga. Okay, tak apa Syakirin. Thank you doktor. Thank you. So tengok ni just now you guys voters for D and this is what happened. Dia mati. Kan? Ini ada yang tahun-tahun lepas. Hari kedua UPS ke hari pertama UPSR? Maknanya UPSR umur berapa tahun? 12. Dah dijumpai tergantung di siling, kipas siling. Bayangkan Okay, so symptoms of depression saya dah sentuh. Causes of depression rasanya pun dah sentuh juga sebelum-sebelum ni. So due to many interacting influences, multiple pathways to depression are likely. Tengoklah kita mungkin bila kita bercakap tentang faktor-faktor kemurungan ni, kita boleh gunakan model biopsychosocial model lah dari segi biologi, dari segi psikologi, dari segi social individu itu bagaimana boleh dia mendapat ataupun it leads to that depressive mood. Okay. Ni a developmental framework for depression. So daripada a failure to regulate a good emotion ataupun being a parent is always kita cakap we will always want to ensure a good emotion regulation pada anak, tapi anak itu tidak dapat regulate emosi dia dengan baik. Mungkin dia nak marah tapi bila dia marah mak dia kata dah cukup, tak payah dah, mak tak nak dengar dah semua ni. So bila perkara itu berlanjutan dia jadi emotional dysregulation, dia tidak dapat meregulasi emosi dia dengan baik. So end up dia akan simpan. So bila one time dia akan burst ataupun dia akan salurkan dia punya kemarahan itu, frustration dia, blame dia pada sesuatu benda yang mak dia mungkin tidak tahu. Tapi puncanya itu daripada kecil lagi mungkin, for example, ataupun remaja. Suatu event yang berlaku dalam keluarga. So dia tidak dapat menjawab ataupun tak dapat memberikan hujahan dia. Lalu dipotong, bila dipotong oleh ibu bapa, sebenarnya benda tu adalah bukan yang berlaku pada waktu itu. Tu kata emotion. From emotion dysregulation, it leads to life stresses, family experiences and also kepercayaan anak itu. Anak tu mak tak sayang, mak apa-apa semua adik je yang betul. Saya ni semua salah. All these core beliefs. Datang blame, saya tak boleh ni. And then bila tu in fact interpersonal competence, dia tidak boleh nak apa ni, mungkin dia menunjukkan sikap-sikap yang withdrawal. Bila dia senyap, parents keluarga kata kenapa senyap ni, kenapa tak ni. So all this blaming. And then of course maybe kita try to look back pada sama ada dia inherit ke tak this depression from maybe datuk nenek or maybe uncle parents ataupun maybe the auntie uncles, and then it leads to depression. So those benda-benda yang kita discuss ni it is put in this framework. So dia berkait di antara satu sama lain. Okay. Maybe lah kalau macam ni it's a reflection. Cuba cari kepada anda semualah, you all semua, cuba cari one significant event yang pernah you alami yang hingga menyebabkan anda merasai apa yang kita bincang ni tadilah. Cuba you frame outkan dia. You tuliskan dia. Kalau kata nak share dengan saya pun boleh PM saya ni lah. Kalau nak share dalam ni pun boleh in the next session. Kan? Okay, so genetic and family risks. So kalau tengok di sini, twin and
twin and other genetic studies suggest moderate genetic influence. So children of parents with depression have about 3 times the risk of having depression. So kalau mak ayah kita memang punya diagnosis kemurungan, so kita mempunyai 3 kali risiko untuk mendapat kemurungan. Tapi jangan kata bila kita tahu kita ada risiko, kita live with that. No. Environment must be good. Kalau environment kita bagus, conducive, we are positive, insyaAllah kita tak akan dapat that kemurungan tu lah. Jangan kita pula take away dengan apa, oh mak aku depression, aku mesti depression. Oh tak, bukan So what is inherited is likely a vulnerability to depression and anxiety. Maknanya anda terancam untuk anda berisiko untuk mendapat apa yang dialami oleh ibu bapa anda ataupun keluarga anda yang lain. Okay, but with certain environmental stressors needed for this disorder to be expressed. Okay. So neurobiological influence, abnormalities in the structure and function of several brain regions that regulate emotional functions. So abnormalities in amygdala di bahagian otak, cingulate, prefrontal cortex, hippocampus, and then cortical thinning in the right hemisphere, maknanya berlaku penipisan pada lapisan cortical that influence this, that make this depression, kan? And then this is from fMRI yang mereka lakukan. So HPA exists dysregulation, sleep abnormalities, variance in BDNF and neurotransmitters. So saya cakap serotonin, dopamine and norepinephrine has also been implicated. So kalau ambil antidepressant, dia boost up balik this neurotransmitter, the serotonin, dopamine, kan? So for genetic factors inilah, tengoklah 37% MDD, 93% bipolar, okay. And okay, ini adalah the physiology pathways of a brain from a depressive disorder patient. So kalau tengok dekat sini, this is what happened. So neurotransmitter, kan, from hippocampus, cortisol yang semakin menipis. Kalau ni anda ingat balik khusus fisiologi yang anda dah ambil. So ini sama juga dengan mekanisme dalam pesakit skizofrenia. So original models focus on absolute levels of neurotransmitter. Maknanya MDD ni, major depressive disorder ni adalah disebabkan oleh kandungan ataupun neurotransmitter norepinephrine, dopamine and serotonin yang rendah dalam komposisi otak. Manakala yang mania, okay, dia ada way round lah, terlalu, terlebih ataupun aktiviti yang berlebihan, rembesan serotonin, dopamine dan norepinephrine. Okay, sorry, sekejap. Maknanya high level of epinephrine, norepinephrine and dopamine and low levels of serotonin, it makes the patients to be manic. However, medication alters levels immediately, yet relief takes 2 to 3 weeks. Once the patient being prescribed with antidepressant, dia akan memang selama antara 2 ke 3 minggu untuk nak balance out the neurotransmitter in the brain. So family influences, yes, kita tidak boleh lari daripada pengaruh keluarga, interaksi keluarga kita. So bila children dia depressed, so family display more cortical and punitive behavior, punishment towards the depressed child rather than kita regulate emosi anak itu. Okay, so when parents are depressed, ini bila mak ayah pula yang depressed, so depression interferes with the parents' ability to meet the needs of the children. It can have the dual effect pada anak. Bila parents depressed, anak pun mungkin akan mendapat apa yang dialami oleh maknanya mendapat layanan yang cold daripada ibu bapa yang sedang depressed. So children experiences higher rates of depression, phobias, panic attack, panic disorders and alcohol dependence as adolescents and adults. So high levels of expressed emotion by family members predicts relapse. And then marital conflict also predicts depression. Okay, ni stressful life events, apa yang kita alami di sekitar kita, sama ada kita punya childhood, it carries until kita punya adolescence, sampai ke yang adults kita tak overcome apa yang kita telah lalui, it can be carry forward. So triggers for depression may involve macam ni lah, ini adalah apa yang anda
mungkin lalui ataupun apa yang anda perolehi daripada penceritaan klien-klien anda. So you can formulate maybe an etiology of you don't label yet as kemurungan because you cannot diagnosis, tetapi mungkin it can lead to kemurungan. So interpersonal stress, sekarang ni gaji tak dinaikkan, tiba-tiba you diminta diberhentikan kerja, minta nak jumpa bos tak bagi peluang untuk jumpa. So those are the added up stress kepada individu itu. So bila you diberhentikan kerja, of course affects you punya financial yang you dah plan tahun-tahun akan datang kan. Kematian ni usually it takes 3 to 6 months lah sampai individu itu untuk cope balik nak menghadapi grief. Tetapi bila tidak atasi ataupun after 6 months masih lagi sedih, masih lagi murung, masih lagi mourning tentang kehilangan orang kesayangan tu, itu it can lead to depression. So cepat-cepatlah consult professional help. So life changes, berpindah. Lagi-lagi kalau anak kan, anak yang kerap mengikuti bapanya yang mungkin profession bapanya pindah sana sini, pindah negara. So kalau anak itu tak strong enough, tak resilient, dia akan menghadapi konflik di masa akan datang. Of course violent family environment, segala pinggan mangkuk kuali semua terbang, lepas tu bahasa kesat sentiasa berkumandang di rumah, perkara-perkara yang physical abuse ni, so itu boleh juga menjadi punca kepada kemurungan. And then daily health sales, macam ni lah dalam work from home kita, lepas tu kita kena bekerja, kita kena layan kerana anak, kena meet pula anak punya komponen pembelajaran. Cikgu pula kata okay, kalau tak hantar dikira, tak dikira hadir, benda-benda macam tu. Kadang mungkin cikgu pun dia ada KPI yang dia perlu laksanakan mungkin, tapi anak yang kecil ni macam mana dia nak buat kalau tak ada bantuan ibu bapa? Susah kan? So benda-benda tu yang daily hassles itu, kalau kita tidak cari cara untuk kita nak cope, kalau kita nak accept ataupun macam mana kita nak look things in a good way, mana kita inhale, exhale, mungkin kita akan boleh trigger kepada kemurungan. Tak mustahil Okay, psychological factors lah, personality kita, upbringing kita, character kita, how neurotics kita, tendency to react. Apa benda kecil kita nak cepat sentap kan. So boleh juga predict dia punya onset of depression. So kalau tengok cognitive theories, so back theories ni, ni yang kita tengok back depression inventory, back anxiety inventory yang mengeluarkan all those inventories. So negative triad, negative view of self, world and future. Saya dah cover juga sebelum ni. So negative schema, apa yang built, kita punya belief kita yang kita dah tertanam pada any compartment of brain, those are negative schema. So underlying tendency to see the world negatively, and negative schema causes cognitive biases. So tendency to process information in negative ways. That's why saya selalu cakap, how do we see things in a good way? If whatever issue that we have, but try to see things in a good a good way lah, or in a good perspective. Kan? InsyaAllah kalau kita nampak satu benda kecil pun, it can turn out to be a good thing at the end of the day. And hopelessness theory, most important trigger of depression is hopelessness. Feel hopeless lah dia ni kan. Memang kalau kita selalu bahasa kita cakap dia ni hopeless lah. Memang tak boleh diharap lah. Tapi sebenarnya kadang cakap je. Tapi sebenarnya cakap tu pun bahaya juga. So, kadang individu tu I feel hopeless. So ni lah kata. So we live in that hopelessness schema. So at the end you hopeless lah. So desirable outcomes will not occur and person has no ability to change the situation because the hopeless, it has been embedded dalam you punya schema thinking you. Okay, so back theory, negative schema, it gives you negative triad, depression, all this lah berkait. So emotion regulation. So children who experience prolonged periods of emotional distress and sadness, who are exposed to maternal negative moods. Maternal ni mak dia, mak dia yang marah-marah, mak dia kerut, dia pun dapat rasa. Kan? So bila dapat rasa, dalam keadaan tempoh yang makan 1 hari, 2 hari, mak tak okey 3 hari, bila dia dapat rasa, of course mungkin dapat negative treatment daripada mak yang tengah tak stable moodnya. So may have problems regulating negative
emotional states and may be prone to depression, and may use avoidance or negative behavior, regulate distress rather than problem focus and adapting coping strategies. So meaning if we have kids, we try as best as we can cari ruang dan jalan untuk discuss dengan anak. Mungkin kita tak setuju apa yang anak buat, cuba cari jalan daripada kita menghukum anak tu dengan ada punitive behavior, ada approach yang kita buat tak tahu ke, anak-anak tu macam terpinga-pinga apa yang dia buat. Tapi kita cuba juga being and that matured adult and parents try to find ways to capai kata solutionnya ataupun try to find ways or strategies to cope with that issue. So treatment of depression. So fewer than half of children with depression receive help for their problems. So of course we use ni lah. Part of it is the cognitive behavior therapy has shown the most success in treating children and adolescents with depression. So kita juga guna IPTA iaitu interpersonal psychotherapy for adolescent depression, which focuses on improving interpersonal communication and also has been effective. Yes, kadang adolescent they don't know the correct way to approach. They don't know the good way, the pleasant way to say things, to patch things and to say things in a nicer way. So kita ajar macam mana nak approach, macam mana nak communicate effectively. Okay, and of course without psychopharmacological treatment, ubat psychiatric medicine, susah untuk seseorang itu kembali pulih. Mungkin dia akan ambil masa lama, tapi kalau severe depression dia perlukan antidepressant, SSRI contohnya. Okay, so ni antara treatment yang anda boleh tengok. So the psychosocial intervention, so behavior therapy focuses on increasing pleasurable activities, events. Kita galakkan buat aktiviti sama-sama bersama keluarga, lepas tu ubah situation ni, ubah persekitaran mungkin, lepas tu banyakkan lagi peneguhan, banyakkan lagi the love language of expressing your emotions, peluk, patting, kan? Kadang tak perlu memuji bagus-bagus tapi lebih berkesan dengan cara pelukan yang betul-betul genuine. Mungkin dia soothe the emotions of that particular individual. And cognitive therapy teaches depressed youngsters to identify, challenge and modify negative thoughts processes. And inilah CBT, kan? Medications. Okay, so SSRI ataupun the antidepressant yang nama-nama glamour yang kita dah tengok itu, Prozac, Zoloft and Celexa are the most commonly prescribed medications for treating childhood, the same with adults juga lah. And despite support for the efficacy, side effects include suicidal thoughts and self-harm. However, ada juga side effect yang lain yang dialami oleh patients. So up to 60% of depressed youngsters respond to placebo. Placebo ni meaning ubat yang tidak ada kesan. Okay, prevention, inilah CBT, interpersonal psychotherapy, school-based initiative, maybe in school setting, cikgu memainkan peranan, berbincang dengan ibu bapa. Ibu bapa pun ada dia punya inilah bagi kerjasama sebaiknya dengan mungkin cikgu-cikgu ataupun guru counselling. Okay, so ini is the CBT thought record. Ini yang selalu dalam terapi, dalam intervention kita akan buat. Maknanya patient diajar untuk mendokumentkan apa yang dirasai, dialami pada ketika dia mengalami simptom-simptom, mengalami event yang signifikan, negative significant event. So kita ajarlah. Lepas tu kita akan minta dia cuba catatkan dalam masa 2 minggu ni berapa banyak kali yang dia rasa nak marah. Mungkin marah ada sebab ataupun marah tak ada sebab. So pesakit atau patient perlu dokumentkan. So perlu rate. So, kalau dekat sini ada kolom situation. Apa situasi yang menyebabkan dia marah ataupun dia sedih ataupun dia tidak puas hati.
Okay, so bila situasi diikuti dengan rasa emosi lah, perasaan. So waktu yang dia marah tu, apa yang berlega dalam fikiran dia? Itu kita nak kena discover. Sama ada dia betul-betul dia ada hak untuk dia marah, memang betul dia perlu marah, ataupun dia punya negative automatic thoughts. Kan? And then the evidence that support the thoughts. So ni nanti, and evidence that does not support the thoughts, alternative thought and emotion. So, kalau tengok contoh dekat sini, I yelled at my 3-year-old. Okay, saya marah dekat anak saya yang umur 3 tahun. Ataupun marah dekat baby. Sebab baby tu menangis. Saya marah. Dia dalam keadaan tak stable. So dia marah. And dia kejutkan baby tu. And then dia kata dia marah dekat anak dia yang 3 tahun and woke up the baby who then wouldn't stop crying. Dia macam ni, mungkin dia marah. Bayangkan bila dia marah tu dia jerit, kenapa tak tidur? Kenapa ni mama dapat macam tu? Bapa contoh. Cakap ni macam pengalaman je doktor ni kan. Okay. So being parents, ada masanya kadang kita tend to react or behave that way sebenarnya. Tak ada. Entahlah, mungkin ada juga lain-lain, tapi kadang-kadang saya pun mengalami macam ni. Tapi saya fikir, okay, waktu tu kita mungkin marah pada benda lain, tetapi kita melepaskan pada jadikan punca anak ni menangis sebagai benda yang mengganggu kita waktu tu lah. So waktu kita marah tu, kita rate berapa persen yang kita marah, berapa persen yang kita frust, berapa persen yang kita rasa macam guilty sangat. Patutnya aku tak marah, dia ni budak anak aku 3 tahun, kecil lagi, dia tak tahu apa. So kita tulis. Okay. Waktu dia marah tu, waktu dia mengangkat ke, dia suruh anak dia tidur tu, berapa persen yang marah. So pada ketika ini, awal daripada, maknanya sebelum start intervention, sebelum start this modifying thoughts kan, all this behavior or this CBT, dia rasa 90% dia marah. Marah pada dia, marah pada anak dia dan juga marah pada suami dia. Tu kata tiba-tiba pula suami. Tapi mungkin sebab suami punya hal, that contributes to dia marah, dilepaskan pada anak. Sebenarnya mungkin anak tu asbab dia nak nangis, nak marah, tapi sebenarnya benda-benda yang berlaku sebelum tu di sekitaran dia ataupun tengah berlaku. So 90% lagi dia rasa sedih. Bukan maknanya 90% marah, 10% tu sedih, tak. So apa je emosi? You rate. Marah, sedih, self-blame, rasa bersalah. So bersalah, malu. Ya Allah, patutnya tak buatlah, tak patutnya I should have control my anger. Tapi so you letakkan semua rate. So pada waktu itu juga this negative automatic thought yang berlega di fikiran anda. I must be a very bad person not to be happy to have these healthy kids. Ya Allah, kalau kawan aku ni yang mana susah dapat anak ni, mungkin kita rasa macam tu. Patutnya kalau dapat anak mungkin dia jaga betul-betul kan. Yang mana kita yang macam senang-senang anak ni, macam tak bersyukur. So apa je kita tulis. Semua sekarang kita boleh luar. Itu kata kita dokumentkan. Sebab tu panggil nama dia thought record ataupun a diary of thoughts. Okay. So, kalau tengok dekat bawah ni, di situation ni describe what was happening, who, what and when. So kita ada structured. Kita tahu. And then emotions can be described with one word. Okay, lepas tu kita rate, bagi rating kita berapa persen. And then negative automatic thoughts is identify one thought to work on. Okay, what thoughts were going through your mind? What memories or images were in my mind? Kan? Kadang bila kita fikir, kita marah ataupun mungkin macam sinilah anak nak susu, kita tengah malam, kita rasa marah sangat, ganggu tidur kan, ganggu tidur, ganggu ni. Tapi kalau kita fikir in a split second, kita rasa what happened, mungkin anak minta susu tu adalah waktu Tahir dia minta susu, kita tak tahu apa akan jadi. Betul? Betul, bila kita nak tidur ni kita selalu ada pahalanya bila kita ingat mati kan, benda macam tu lah. So bila kita fikir, we never know that mungkin kita pergi dulu ataupun anak kita mungkin that will be the last time anak kita minta susu. So what if kita tak bagi, kita marah, kan kita tak buat. The next day, Allah tarik nyawa dia, cabut nyawa. Apa akan jadi rasa? Benda-benda tu. So bila kita rasa mungkin that automatic thoughts yang terus, what happened? Mungkin this is saya selalu macam tu, mungkin this is last time, supaya benda itu, that thought akan buat I behave accordingly. Not emotionally, not
tanpa sebab kita nak marah. Anak yang kecil itu minta susu, memang fitrah dia kena minum malam. Dan daripada lahir, berapa karat dia minum, bila naik setahun, 2 tahun mungkin dah kurang frekuensi tapi masih perlu minum. Tapi ibu bapa yang gagal nak kontrol dia punya emosi because of mungkin ada waktu yang sama pun dia ada dalam isu lain. So this is what happen lah. Kadang bila tengok kisah-kisah sedih kan, anak kecil meninggal lagi, kata oh itu kali terakhir dia ni kan, sebab tu the best that we can, we give the best that we can. Maknanya as simple things as macam ni lah, layan anak tu main semua kan, contohnya. Okay, so bila pergi kepada stage seterusnya, maknanya kita discuss. Dalam sesi ni pun kita discuss juga. So evidence that supports the thought, any decent mother loves her mother. Semua orang, tak ada ibu dalam dunia ni tak sayang anak. Tapi bagaimana ibu tu menjaga anak tu semua bergantung kepada bagaimana dia dibesarkan. Maknanya mungkin cara mak dia dulu didik dia kasar, tapi bukan maknanya dia tak sayang dia. So kita ubah. Mungkin cara kita cakap tinggi tapi sebenarnya kita sayang. Kata apa mak ni jerit ni kan? Bukan mak tak sayang, mak bebek mak sayang. So bukan dia kata dia marah anak dia yang tak nak tidur tu, dia tak sayang. So evidence that support the thought. Ataupun a good person would feel happy about having a new baby. Kan, kalau dapat kat anak kawan aku ni mesti dia tak buat lah macam aku buat kat anak aku sebab dia tak ada anak. Contoh. So we think of another things. So benda tu yang soothe us actually. It can bring back our distortion tu kepada tempat yang sepatutnya. And evidence that does not support the thought, I have always kept for my family and friends. I usually try to do good for others. So kita bantu, volunteer, masak semua, and then people that know me never think I am a bad person. So maknanya dekat sini, what experiences indicate that this thought is not completely true all of the time. So if my best friend had this thought, what would I tell them? Kan? So if are there any small experiences which contradict these thoughts? Okay. And then this is alternative thought. Okay. Maknanya write a new thought. So bila you dah marah-marah, dah boleh, bila you pun tengok, sepatutnya I shouldn't have treat my 3-year-old son with this anger and with this all this rebellious semua benda-benda yang patutnya anak tu tak dapat energy tu tak dapat that bad energy yang kita salurkan kepada anak. So we write a new thought. It should be this way. Macam saya kata tadi lah, what would happen if this is the last time that anak I minta susu and things will happen drastically ataupun inilah kan, macam contoh kalau you boleh relate kan, anak yang tertinggal lama dalam kereta yang bila dijumpai dah tiada, what could happen the night before? Adakah dia main sebetul-betul maksimum habis, segembira habis dengan ayah, ataupun mak ayah tu, benda-benda macam ni. These are thoughts. Okay? So write a new thought which takes into account the evidence for and against the original thought. So alternative thought dia, I am okay. I am an okay person that is overwhelmed. Mungkin waktu tu overwhelmed lah. Tu ya, dia marah juga kat suami dia. Mungkin isu dengan suami dia tak settle. Ada lagi konflik, dia tak setuju dengan suami dia, ataupun dia tak agree, ataupun dia simpan dalam hati, suami aku ni tak boleh nampak ke? Kita tak boleh nak bantu sikit ke? Kan? So dia lepaskan. So dia overwhelmed waktu tu and having a bad reaction to motherhood right now. So punya certainty itu is 75%. And then bila jadi, okay, maybe boleh bila ada dia apply the alternative thought yang dia ada waktu itu, yang dia boleh fikirkan, it can be, if jadi lagi anak dia menangis, dia boleh control anger. Marah, mungkin marah, tapi much way better daripada 90% turun 30%. Mungkin intensity dia marah tu dia tak salurkan betul-betul pada anak. Mungkin dengan dukungan yang gerapan yang sangat geram ataupun memberi kesakitan kepada anak mungkin sangat berbeza. So percentage set dia pun macam sedih, turun banyak daripada 90 mungkin turun kepada 10% sebab dia control, because dia can modify dia punya thoughts. And
guilty ni lah 10%. Of course bila kita marah anak kita akan rasa macam somehow guilty, tapi much smaller percentage. So these are basically a thought diary or record thoughts that we usually exercise with our patients. Okay. Doktor, Ya saya. tanya. Ya. Doktor, yang CBT thought record tu masa dalam sesi ke ataupun homework? Okay, kita dalam sesi kita ajar patients Maknanya behavior ni is about we need to together sit down and identify and sama-sama kita work on the behavior yang mana patient kita nak. So dia kena nampak. Macam mana kalau you ingat lagi kursus modifikasi tingkah laku. Tingkah laku tu adalah sesuatu yang kita perlu nampak, perlu record. Dan kita perlu identify tingkah laku bersasar ataupun the targeted behavior that we want to do intervention. Sama juga macam ini. So kita discuss. So selalunya kalau saya punya practice, normal practice, I will discuss dengan patient. I cakap, okay, this is the thing. Sebelum kita buat intervention, kita kena table out dulu. Semua apa yang berada dalam ini, kita dokumentkan. So nanti you cuba Google, you tengok thought diary macam-macam. Ada illustration, ada benda-benda simple. Macam ni pun, you boleh buat you punya thought diary supaya kita realise, lah, bila aku tulis, aku marah nampak sangat. So kita tak naklah nombor 90% tu selama-lamanya macam tu. Of course kita nak for a better us kan, betul tak? So kita cari jalan untuk nak modify thoughts kita apa kita rasa. Ataupun evidence that support our thoughts yang sepatutnya kita adapt. Macam contoh saya bagilah, saya suka bagi contoh sebab benda tu apply pada saya juga. Kadang betul pengalaman ibu yang nak ramai ni, it has never been end the breastfeeding journey. Bagus. Kadang orang kata, okay, memang betul. Ya Allah, Alhamdulillah. Allah kurniakan aku kekuatan, rezeki susu pada anak. Semua orang mendambakan. Tapi ada juga ibu bapa, bukan bapa tak menyusukan anak. Ada juga ibu-ibu yang tidak ada rezeki, tak direzekikan anak untuk menyusukan anak itu. Tetapi it's not us to be blamed. Itu semua dah terjadi. Tetapi jangan menyebabkan kita tak dapat bagi susu badan pada anak, kita jadi stres. Always ada cara lain. Ada benda lain. Jangan kata anak tak menyusu tu, anak tak hebat. Tak. Tetapi bila kita, macam saya, pengalaman saya, kejap-kejap, ya Allah, anak baru 2 tahun, okay, pregnant lagi. So waktu pregnant, bayangkan nak tidur semua tak kena, fizikal kita, semua benda tak kena. Tapi at the same time, anak yang tengah menyusu tu pun nak bangun minum susu. So waktu tu kita nak quality sleep. Kita jadi marah, betul? Saya lah. Saya marah. Tapi saya buat table, okay, what if, apa jadi? What if, saya selalu fikir. Kadang saya ni jenis suka fikir worst case scenario. But bila I think of worst case scenario that could happen in my life, that doesn't mean that I have that negative mode thinking. Tak. Saya cari jalan. My alternative thought is to find ways untuk nak mengelakkan apa yang mungkin berlaku. Nampak? Tapi kalau orang yang memang ada itu orang yang normal. Macam kita semua. Tapi orang yang memang ada isu dengan kemurungan dan sebagainya, mungkin pada waktu itu, waktu dia unstable, waktu dia ada that emotional instability, dia tidak boleh berfikir macam tu. So this is a good practice or a good exercise for all of us. Apa sahaja yang anda alami, try to record. Maknanya dalam session pun saya cerita dekat patient, saya akan ambil kertas. Kita ni ada phone kan, saya akan ambil kertas. Okay, this is I need you to do. So dalam 2 minggu kita tengok pattern dia marah. Kadang bila patient saya kadang menarik. Bila dia dah nampak tak semena-mena dia nak marah, tak semena-mena dia nak tumbuk dinding, kan? Bila dia dokumentkan dalam ni, dia nampak, ya Allah, aku marah 100%. Kadang marah pada benda yang tak sepatutnya dia marah. So from this piece of paper. Nampak? So dia letak dekat table dia, saya kata bila you nak marah, lepas marah, try to transfer apa yang you berlaku tu dalam diary. So kita nak tengok pattern because in our therapy it's all about observing. Kita tengok pattern of behavior dulu. So kita nak tengok mana yang it needs to be targeted dululah. Tapi senang kalau mungkin kalau datang pada kliennya, Nabil, saya ni saya tak tahulah, saya tengah berlawanan dengan si nak marah saya ni. So mungkin boleh kata, okay, your behavior
mungkin macam mana kita nak atasi. Oh, you pun bagilah kuliah pengurusan anger management lah apa, semua tu tak load. Tapi kena observe apa benda, kena record. So then patient akan datang tunjuk, dia akan ambil gambar ke, kadang dia dekat phone sekarang zaman canggih kan. So dia share dengan kita. So kita tengoklah macam mana. So that is kita modify thoughts dia, kita challenge dia lagi kan. Waktu COVID ni pun bila dapat klien yang buat yang saya call kan, waktu kita buat psychosocial, sokongan psychosocial COVID yang baru-baru ni pun 2 kes yang berat, yang dia kelar, yang dia rasa dia nak bunuh diri, all this lah negative automatic thoughts. Disebabkan oleh suami dia tak rasa dia sakit, bukan tak rasa, dia tahu dia sakit tapi suami dia tak buat apa. Pukul 4 pagi dia apa ni, contact, dia kata dia nak bunuh diri dan sebagainya. Semua benda macam tu saya record over the phone. Okay? So, saya rasa itu je. Saya 12.10 sebab saya ada kursus pukul 2. So saya dah cakap dekat my husband, hari ni I tak masak. Kalau tak, saya selalu masak kan. So I need to lunch out with my husband and then daripada meeting. So insyaAllah kita akan jumpa minggu depan untuk saya cover. So, saya try to record tapi bila saya record mungkin penyampaian tu tidak berkesan bila saya bercakap macam ni lah. So saya as best as I can, mungkin mana lecture yang saya miss out tu saya cari hari lain lah. But it's good, senang kelas ni sebab kelas yang kecil, saya suka. And then you guys are so cooperative and so responsive. So saya suka sangat. And then, okay, kita jumpa minggu depan lah . So all the best to you guys. Ingat. Doktor, next week pagi ke petang? Next week petang. Saya punya Petang, kursus okay. punya Selasa dengan Rabu je. Oh, okay. Sama 5. Okay, terima kasih doktor. Tengok. So whatever that we have in life, see things in a good way . Latih emotion, latih thinking kita, latih tingkah laku kita to see things in a good way. That my take home message lah. Okay, so all the best to you guys in your consultation, your clients. Jaga emosi, jaga pemikiran kita. Ada kalanya kita pun tak stable, tetapi as best as we can, the people need us. Macam politician pula kan. So all the best to you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Salam. Thank you, doktor. Thank you doktor. So,